आपन परिचय प्रदान करिवे। मु विभूति भूषण मल्ल रासोल पुलिस स्टेशन रे वर्तमान अच्छी आज केमती कौन माने से असहाय महिला को केमती कौन उद्धार कले कि आपन को आसिक इन्फॉर्म कला केमती कौन आसिक उद्धार माने उद्धार करिक आपन एठी हमर सखी सेंटर रे छाड़ले टिके से विषय रे कहिबे। हाँ आज रात्र 11टा समय आमर जनमंगल संगठन रु विभू भाई और निरुपमा मैडम आसी थाना रे कंप्लेन देते जड़े असहाय महिला बाहरलंडा जो शिव मंदिर टे अच्छी आईएस निर्देश अनुसार विभू भाई मैडम साथ जाई से असहाय महिला को आनी ढेंकानाल राज्य सहायता केंद्र रे सखी सेंटर रे छाड़ी दिया जाय सुरक्षित भाव छाड़ी दिया जाय संगठन एतादृश सहयोगमूलक मनोभाव और सहयोगमूलक कार्य रे आपन कोन कहबा चाहिए। संगठन विभू भाई आ निरुपमा मिश्र सहायता रे ये सब कार्य भलरे हो जाऊ असहाय लोक मान से भगवान सदृश अटंती। धन्यवाद। जनमंगल रासोल संगठन आपण आगु जानी कौन सब काम करछि से विषय आपन किछ कहि परिबे कौन आज काम केमती जनमंगल रासोल संगठन आपन को सहायता केमती प्रदान कला। जनमंगल तो आगु भी अच्छी भल काम से करी आछंती जनमंगल एमती सब रहू मानव सेवा ही करंतु से करुछंती से भी करी आसीबे आगु भी करी आछंती भगवान सहायक हुअंतु। संगठन सबू कर्मकर्ता समस्ते असहाय लोक साहाय्य करुछंती। आपण सखी सेंटर रे तांको जो एडमिशन कले सेटार रिसीव लेटर आपण पाइछंती। हां एटा तार रिसीव लेटर देइछंती घरे ताको छाड़ी आमे वर्तमान थाना को जाऊ जे छिड़ाई पर रिसीव लेटर देखल देख याडी जने कोठी कोठी माँ तुम घर कोठी भवन मो घर कोठी तुम माँ घर कोठी कोठी तुम घर असन बनिया ये जो कुनुआ कुनुआ असन बनिया जो आमर सुकियावती मंदिर पाखे तुम तुम स्वामी को ना कौन गणिया देहुरी तुम कौन पाई छुआ को धरिकी तुम पाखे एमती आसिकी बाहर बुलच स्वामी केबठू मले 7-8 मास मरीगले शाशु शशुर से तुमको घर बाहर कर दे देढ़शुर ओहो तुम हे प्रभु माने चलिबारे भी माने केमती चलुच खाइबा पीबा किछि 7-8 मास हेलानी एक्सपायर करी गलेनी। हाँ एमती बुलुच तुम पेट तुम अंतस्वत्व अच्छ केते मासर माने तुम कौन मु जानि पाउनी ये कौन भाई सासु ससुर तोड़ी देले घरु घर द्वार भल पाइक आसी तो कहला घर द्वार नहीं पुओ को भी कुड़िया वाला घर दे करथिला हेडा भांगी गला गोड रहया कथा न नहीं आ कोन करू जे ई नाती टिकी भी रखले से माने तोड़ी देले एमती एमती कहउचंदी तुम सेठी सासु ससुर तुम घर अछि। हाँ तमे सेठी रहिबा को चाहउछ ना कोठी जाई बाहर रहिबा को चाहउछ मु जेति सेठी रहिबेनी कमे रहिबनी कोन पई रहिबनी कोन एठे कोन घर नै सासु ससुर केमती रहउचंदी सासु ससुर तांकर घर करछन मोर घर नै कहला कोडा
ଭଲ ପାଇକି ଯାକୁ କିଏ ଘର ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଭଲ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଘରେ ପୁରେଇଲେନି। ହଁ ତମେ ତମ ଘର ହଉଛି ଅସନ ବଣିଆ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମଣିଆ ଦଉଡ଼ି। ତୁମ ନାଁ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷ? ପୁଅ ହେଲାଣି 3.5। 3.5 ବର୍ଷ। ତମେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଳୁଛ କେମିତି? ଏମିତିଆ କଣ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଯାଚିକିରି ଚଳିବା। ମ୍ୟାଡାମ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରାସୋଳ ବଜାରରେ ଆଉ। ମାନେ ଏମିତି ମାଗି ଯାଚିକି ବୁଲିକି ଚଳୁଛ? ହଁ। ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି? ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଯେ ପୋଡ଼ିଦେଲା ମୋର। ପୋଡ଼ିଦେଲା ମାନେ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କିଏ ପୋଡ଼ିଦେଲା? କିଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? କଣ କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ବି? କିଛି ଆଜ୍ଞା ରଖିନି। ବୁଢ଼ୀ ଯାହା ରଖିଛି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୁଁ କିଛି ରଖିନି। ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ? ପୁଅର ବି ଆଧାର କାର୍ଡ କରେଇନ? କଣ କରିବ କିଛି ନାହିଁ ତାର। ଏଟା କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଇଟା କାହାର? ଏଟା କିଏ ଦେଲା? କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିଲ ଯେ କିଣିଲ? ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣିଛି କିଣିଛ? ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରହିକି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଚଳୁଛ ମାଗି ଯାଚିକି? ଏ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କୁନି ଛୁଆ, ତା ଆଖି ଦେଖ କେତେ ନିରୀହ। ମା ହଉଛି 7 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଭଗବାନପୁର ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉଠି ଆମର ହୁଏ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ, ସେଇଠି ଆଜି ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ତଳୁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେହି ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହଉଛି ବାହାରେ ବୁଲୁଛ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଦିନ ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 7-8 ମାସ ହେଲାଣି। ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନ ସେବିକା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଭଉଣୀଙ୍କ ନଜରରେ, ଆଜୀବନ ସେବିକା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ଭଉଣୀଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଇଆଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ମତେ ଟିକେ ବତା କରେଇଦନି କି ଘରେ ଟିକେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଇ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କଣ କରିବ? ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ କଣ ନାଁ? ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ନାଁ କଣ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ଜାଣିଲେ ମନେ ରହୁନି ଆଉ। ସାମଲ, ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ। ଏଇଟା ଘୋଡାଡିଆରୁ। ଘୋଡାଡିଆରୁ କିଏ? ଏ ସର୍ବ। ଘୋଡାଡିଆରୁ ସର୍ବ କିଏ? ହଁ ସିଏ ସରପଞ୍ଚ? ଅସନବଣିଆର ସରପଞ୍ଚ କିଏ ତାହେଲେ? ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତୁମ ନାଁ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉରୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗଣିଆ ଦେହୁରୀ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେଣି? 7-8 ମାସ ହେଲାଣି ନାଇଁ କି? ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର? ତମର କେତେ ବର୍ଷର? 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଘରେ ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ରଖଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପୁଅଟିକୁ କେତେ ବର୍ଷ? 3.5 ବର୍ଷ। ଏ ପୁଅର ନାଁ କଣ ଦେଇଛ? କୃଷ୍ଣା ଦେହୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଭଗବାନପୁର ସ୍ଥିତ ଆମର ଗୋଟେ ଶିବ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। 7-8 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ପରେ ବାହାରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାଟାକୁ, ନହେଲେ ଖୁଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ରାସୋଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବ? ତମକୁ ନିଆଯିବ? ଯିବ ଭାରି? ହଁ, ସେ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର 7 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବି ଅଛନ୍ତି।